मर्निङ क्लास 10 आज एसई अप्सनल म्याथको सल्भ फर एल्फा भनेर म आज सिकाउँछु। तीनटा हिसाब सिकाइन्छ आज। 0 डिग्री टु 0 डिग्री इज इक्वल टु अर लेस देन एल्फा इज इक्वल टु अर लेस देन 2 पाई। यसको अर्थ हुन्छ एल्फाको भ्यालु 0 देखि 360 सम्म हुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 यस प्रकार छ, सेक एल्फा माइनस कसेक एल्फा इक्वल 0 to √3 sin alpha minus cos alpha equal 1. Question number 3, 7 plus cot 4 alpha equal 4 cosec square alpha. Question number 1, यसलाई सल्भ गर्न भेरी सर्ट क्वेसन र सर्ट क्वेसन र कुनै लङ क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 1, सेक एल्फा माइनस कसेक एल्फा इक्वल 0। धेरैले यसलाई के गर्छन्, सेकलाई ट्याङमा लगेर अर्थात् स्क्वायरिङ मेथडबाट गर्ने पनि हुन्छ। तर यसलाई सिम्पल क्वेसन चाहिँ सेक एल्फा इक्वल कसेक एल्फा, चेन्जिङ सेक इन्टु 1 बाई कस, कसेक इन्टु 1 बाई साइन। द्याट्स अल्सो करेक्ट, बट इट्स बेटर टु राइट कसेक एल्फा इज सेक 90 डिग्री माइनस एल्फा। दिस इज one of the short question. Cosec alpha sec 90 degree minus alpha complementary angle, or alpha cancel sec alpha equal 90 degree minus alpha. यसलाई ल्याउँदाखेरि 2 alpha equal 90 degree or alpha equal 90 by 2 45 degree यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई complementary angle, यता sec, right side is cosec, so change cosec into sec so that sec and sec same ratio. Alpha equal 45 degree, which fits, which is according to the range. Question number 2 is this, √3 sin alpha minus cos alpha equal 1. यसलाई squaring method. There are two methods to solve this problem. Question number 2, either squaring method or coefficient method. By squaring method, squaring गर्दा दुवैतिर वर्ग गर्दा यहाँ कहिलेकाहीँ गल्ती आउन सक्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल 1 and minus 1 are not the same. 1 is not equal to minus 1, but squaring गर्दा 1 equal 1 हुन्छ। प्लस को स्क्वायर 1 square 1 minus 1 square is 1, but 1 is not equal to minus 1. So squaring method is not 100% correct. So coefficient method, sin alpha power 1 cos alpha power 1. यदि यहाँ स्क्वायर छ भने, if there is square, you can change 1 into another, which I will solve next time. अर्को चोटिमा साइन र कस नभएको, एउटा स्क्वायर भएको एउटा स्क्वायर नभएको छ भने स्क्वायर भएकोलाई चेन्ज गर्ने, तर यहाँ चाहिँ दुवैको स्क्वायर छैन। अब यसलाई गर्ने तरिका, कोएफिसिएन्ट अफ sin alpha equal √3 and coefficient of cos alpha equal -1. sin alpha को √3 cos alpha को -1 भएकोले यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, कोएफिसिएन्ट मेथड। अब कन्स्टेन्ट, व्हाट इज द कन्स्टेन्ट? अंडर रूट कोएफिशिएंट of sin alpha √3 square plus कोएफिशिएंट of cos alpha -1 square. 3 plus 1 4 2 आउँछ। जति कोएफिशिएंट आउँछ, कन्स्टेन्ट आउँछ, त्यो कन्स्टेन्टले डिभाइड गर्ने, डिभाइडिङ बाई 2, डिभाइडिङ बाई 2 we get, यसलाई एरेन्ज गर्ने, sin alpha √3 by 2 minus cos alpha half equal half, dividing both sides by 2. किन भन्दा sin a cos b minus cos a sin b फर्मुला, compound angle formula, or sin alpha √3 by 2 is cos 30 degree minus cos alpha 1 by 2 is sin 30 degree. अब यतापट्टि छ 1 by 2 भनेको sin
30 degree, sine 180 minus 30 degree. Yes, Bada. First quadrant, all positive, sine cosec positive. Second quadrant. Third quadrant, tan cot positive. Fourth quadrant, cos and sec positive. Sine is positive in the first quadrant, so sine 30. Sine is positive in the second quadrant, so sine 180 minus 30 is also sine 30. Formula, sine A cos B minus cos A sine B is sine A minus B. Compound angle formula, sine A minus B is sine A cos B minus cos A sine B. Sine 30 degree and 180 minus 30 is 150 degree. Cancelling sine and equating, making two equations, either alpha minus 30 degree is 30 degree, equation 1, either alpha minus 30 degree is 30 degree or alpha minus 30 degree is 150 degree, equation number 2. यसरी हामीले दुईटा हामी सल्भ गर्न सक्छौं. from 1 चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, alpha equal यसलाई उता गयो भने 60 degree and from 2 alpha 180 plus 30 180. यसरी हामीले alpha को भ्यालु दुईटा निकाल्यौं. therefore alpha equal 60 degree or 180 degree answer. यसरी alpha को भ्यालु हामीले either or गरेर alpha को भ्यालु 60 degree राख्दा हेरौँ यसमा के गरौँ, √3 sin 60 √3/2 3/2 cos 60 half 3/2 minus 1/2 2/2 1 correct. 180 check गरौँ, √3 sin 180 degree is 0, sin 180 degree 0 हुन्छ यो, minus cos 180 minus into minus 1 plus 1 correct. Both answers are valid. So the values of alpha are 60 degree and 180 degree. 60 degree is pi by 3, 180 degree is pi radian. Question number 1 र 2 सक्यो. अब question number 3 solve गरिन्छ. Question number 3 को लागि चाहिँ question number 3. यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोचौं कसरी गरिन्छ होला question number 3. 1 मिनेट सोचौं. think while I am wrong. Question number 3 इस प्रकार छ, 7 plus cot 4 alpha equal 4 cosec square alpha. Range 0 degree alpha is equal to or less than 2 pi. I 1 minute time to think. यसलाई के गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ. think for about 1 minute. 1 मिनट सोचौं, त्यसपछि उसको लागि सल्भ गर्नेछु. I'm thinking, dear students. Please think again. 7 plus cot 4 alpha equal 4 cosec square alpha. I think you are trying your best.
7 plus cot 4 alpha, there is power 4, there is 4 cosec square alpha, there is square. Cot and cosec change into the same. So cot cannot be changed into cosec, but cosec can be changed into cot. So 7 plus cot 4 alpha minus 4 is like the 1 plus cot square alpha equals 0. Change 4 cosec square right side to left side, plus becomes minus, and cosec is 1 plus cot square alpha, or 7 plus cot 4 alpha minus 4 cot square alpha equals 0. के गर्यो कसैलाई हामीले कटमा चेन्ज गर्यो, किन त सेम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियो, एउटै रेसियो बनाउनु पर्छ, सल्भ हुँदैन. टु सल्भ यु हेभ टु चेन्ज cosec into cot, both cot. Now what to do? First step is cosec into cot, or first step right side 0, second step cosec into, change cosec square alpha into 1 plus cot square alpha. Then what to do? Factorize. Then you have to factorize, or cot 4 alpha minus 4 cot square alpha plus 7 minus 3. Cot 4 alpha minus 4 cot square alpha plus 3. It is just like x to the power 4 minus 4x square plus 3. You can factorize, mid-term factorize. 3 into 1 3, 3 1s are 3, 3 plus 1 4. So cot 4 alpha minus, it can be written as cot square alpha minus 3 cot square alpha plus 3 equals 0. Since 4 into 3 plus 1, or cot square alpha common, first and second common लियो भने cot square alpha minus 1 minus 3 common, cot square alpha minus 1 equals 0, or cot square alpha minus 1 common, cot square alpha minus 3 equals 0. यसरी दुईटा इक्वेसन हामी बनाउँछौँ. मेक टू इक्वेसन्स एन्ड सल्भ. Either cot square alpha minus 1 equals 0, equation number 1, or cot square alpha minus 3 equals 0, equation number 2. From 1 बाट के गर्न सक्छौँ त? From 1, from equation 1, cot square alpha equals 1, or cot alpha equals plus minus 1. भनेको plus 1 minus 1. over cot alpha equals plus 1 र minus 1. Square हटायो, remove the square, or taking the square root. Cot alpha is plus 1 and minus 1, or cot alpha plus 1 को दुईटा भ्यालु हुन्छ. Cot 45 degree first quadrant and cot 180 degree plus 45 degree third quadrant. यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइहरूले. Cot is positive in the first quadrant and third quadrant, and cot is negative. अब plus 1 को दुईटा भ्यालु, minus यो minus 1, for this minus 1, cot minus 1 भनेपछि 180 minus 45 degree, cot 360 minus 45 degree. के गर्यो? फर्स्ट क्वाड्रेन्ट एन्ड थर्ड क्वाड्रेन्ट पोजिटिभ, सेकेन्ड एन्ड फोर्थ नेगेटिभ. यहाँबाट एल्फाको भ्यालु हुन्छ 45 डिग्री, 180 प्लस 45 225 डिग्री, 180 माइनस 45 135 डिग्री, 360 माइनस 45 350 डिग्री. यसरी एल्फाको भ्यालु 4 आयो. यसरी फ्रम
equation 2 cot square alpha equal 3 or cot alpha equal plus minus root 3, taking the square root. Plus minus root 3 को अर्थ हुन्छ plus root 3 comma minus root 3. See, अब plus root 3 two values, minus root 3 two values, दुईटा भ्यालु हामीले निकाल्छौँ. त यसको लागि कसरी निकालिन्छ? भ्यालु or cot alpha plus root 3. यहाँ बुझ्नु, don't be confused. tan 60 degree root 3, cot 30 degree हो. root 3 भनेको cot 60 होइन, cot 30 degree. So root 3 is cot 30 degree plus root 3, cot 30 degree is root 3. अर्को छ cot 180 plus 30 degree minus root 3 को लागि cot के हुन्छ 180 minus 30 degree cot 360 minus 30 degree, because cot 30 degree is root 3. First quadrant, third quadrant positive, second quadrant 180 minus 30, second quadrant negative, fourth quadrant 360 minus 30 degree negative. So alpha equal क्या आउँछ 30 degree 180 plus 30 210 degree, 180 minus 30 150 degree, 360 minus 30 330 degree. Or combining all, we get alpha. Write the values of alpha in the ascending order. Alpha लाई चाहिँ ascending order मा राख्ने. जस्तो यहाँ भ्यालु कति आछ 45 सम्झे नि 45 225 135 315 4 भ्यालुज. यहाँ आउँछ 30 210 150 330. एरेन्जिङ गर्दा फर्स्ट सानोदेखि 30 डिग्री, त्यसपछि 45 डिग्री, 45 भन्दा ठुलो हेरौँ 135 डिग्री यहाँ छ, त्यसपछि 150 डिग्री, 150 भन्दा ठुलो, अब हेरौँ 150 भन्दा ठुलो छ 210, त्यो भन्दा ठुलो 225, त्यसपछि 315 225 डिग्री, 315 डिग्री र 330 डिग्री. यसरी 30 alpha equal 30 degree 45 degree 135 150 210 225 315 and 330 degree. I think you are surprised. विद्यार्थी भाइहरूलाई सरप्राइज हुन सक्छ किन 8 वटा भ्यालु चाहिँ यसरी प्रायः जसो आउँदैन. 1 2 3 4 5 6 7 8. First step 7 plus cot 4 alpha 4 cosec square alpha. Change transpose left right side to left side. Right लाई लेफ्ट मा ल्याउने, right side 0. First step. Second step cosec square alpha 1 plus cot square alpha. Simplify. Midterm factorize. Use the factor method. Find out two equations. Equation number 1, equation number 2. From 1 cot square alpha 1 cot alpha plus 1 minus 1. यहाँबाट first quadrant and third quadrant cot positive, second and fourth cot negative. यहाँबाट alpha को भ्यालु आउँछ 45 225 135 315. From equation 2 cot square alpha 3 cot alpha plus root 3 minus root 3. त्यसै गरी plus root 3, don't be confused. Tan 60 degree is 1 by root 3. Tan 60 equal cot 30. Tan 60 equal cot 30 equal root 3. त्यसै गरी tan 30 degree equal cot 60 degree equal 1 by root 3. root 3 भनेको cot 60 होइन, cot 30 degree हो. Don't be confused. Cot 30 degree cot 180 plus 30. 180 plus 30 third quadrant. Second quadrant minus root 3 को लागि 180 minus 30 second quadrant cot negative, 360 minus 30 fourth quadrant cot negative. So combining all, alpha equal
30, 210, 150, 330. Combining all the values and writing in the ascending order, we get alpha equal 30 degree, 45 degree, 135 degree, 150 degree, 210 degree, 225 degree, 315 degree and 330 degree. There are 8 values. Okay. This much for now.